हेलो दर्शक बंधु केमिति अछंती आशा करुछि सुस्थ सबल शांति थे। दर्शक बंधु यह एक देश नुहे बरंज एकविंश शताब्दीर महिला नरकर एक उदाहरण। यही देश ही दुनियार सबुठारु अधिक अफिम चाष कराए। एठी महिला सर्वाधिक शिक्षार स्तर षष्ठ श्रेणी। कौन सी सार्वजनिक स्थानर नाम महिला को नाम रखा एठारे अशुभ मना जाए। सार्वजनिक स्थान में फांसी जो देशर साधारण कथा। दर्शक बंधु आज भिडियोटी ना केवल अलग होबार अच्छी यह संपूर्ण अलग। जो देश को वर्तमान दुनियार सबुठारु अनसेफ कंट्री भावे विवेचना कराए जार नाम अफगानिस्तान। हुए तो इंडिया रू अफगानिस्तान को यात्रा पर आपण को वीजा पाइबारे असुविधार सम्मुखीन होगा पड़ पारे। मात्र मो ओडिशा फ्री ऑफ कॉस्ट रे आपण को नहीं जाउछि महिलांको पाई नरकर देश अफगानिस्तान को। दर्शक बंधु अफगानिस्तान आयतन रे पृथ्वीर 40तम बृहत देश जार आयतन 6,52,876 वर्ग किलोमीटर। अफगानिस्तान तार बॉर्डर शेयर करे चाइना, ईरान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एवं उज्बेकिस्तान सहित। अफगानिस्तान समुदाय जनसंख्या 4.31 कोटी। यार राजधानी काबुल। मुख्य भाषा पाश्तू एवं दारी। अफगानिस्तान रे मूल जनसंख्यार प्रायतः 99.7% मुसलमान, तेणु यह एक इस्लामिक कंट्री। अफगानिस्तान रे वर्तमान शिक्षार हार 35.27% अर्थात प्रायतः अफगानी अशिक्षित। वर्तमान अफगानिस्तान सुप्रीम लीडर अछंती मुल्ला हिबतुल्लाह अखंजादा। ये तो थिला अफगानिस्तान संपर्क में किसी साधारण इंट्रोडक्शन। एबे जानिबा अफगानिस्तान को आंसे बा असुरक्षित देश कहुबार मूल कारण गुड़िक। दर्शक बंधु अफगानिस्तान अर्थनीतिर मुख्य स्तंभ हेउछि कृषि। जो जीविका अफगानिस्तान अधारू अधिक लोक अपनाई थांती। सेठारे कृषिजात द्रव्य गुड़िक मध्यरु सबुठारु अधिक चाष करा जाउथुबा द्रव्य हेउछि अफिम। ए अफगानिस्तान ही विश्वर प्राय 80% अफिम रप्तानी हुए। ता छड़ा कृषि व्यतीत अफगानिस्तान लोके पशु चाष बहु परिमाण करते। दर्शक बंधु 15 अगस्ट 2021 से अफगानिस्तानवासी मुंड उपरे विषाक्त सर्प पड़िबार समय थिला। अर्थात अफगानिस्तान को तालिबान अत्याचार करिबार समय। हुए तो तालिबान माने शांतिप्रिय भावे देश चलैबार प्रतिश्रुति नहीं अफगानिस्तान अधिकार करथिले। मात्र तांको कठोर प्रकृति परवर्ती समय बदली नथिला। तालिबान माने नारी उपरे अफगानिस्तान रे जो प्रतिबंधक तथा आईन प्रचलन करिसेंती ता हुए तो आपण सुनिले आम देश को भूमिष्ठ प्रणाम हेबा पई आशा पड़ई पारती। दर्शक बंधु 15 अगस्ट 2021 रे तालिबान अफगानिस्तान अधिकार पर सेप्टेम्बर 2021 रे ही अफगानिस्तान रे तालिबान माने सरकारी विभाग महिला मंत्रालय को भंग करथिले। दर्शक बंधु आम देश तथा विकसित देश गुड़िक महिला माने केमिथि एथलीट्स रे भाग नेबे से क्षेत्र में वर्तमान अधिक दृष्टि दिया जाउछे। मात्र अफगानिस्तान रे जनवरी 2022 ठू सेठाकार फीमेल मानकु खेल प्रतिभा उपरे बैन कर दिया गला। एमिति कोनोसी फीमेल एथलीट्स रे भाग नेबे नाही तार नियम मध्य कर दिया गला। जो कारणरू मध्य अफगानिस्तान छाड़ी सेठाकार किछि महिला एथलीट्स ऑस्ट्रेलिया को पळै जायथिले। तालिबान माने एते दुर्दांत जे 2021 अगस्ट रे हिथिबा अफगानिस्तान युद्धर विभीषिकारे निजको बचेइबा पई 3.2 मिलियन अफगानी निज देश छाड़ी जाइथिले, जार भयानक दृश्य समग्र पृथ्वी देखिथिला। दर्शक बंधु अफगानिस्तान रे लुके हृदयरू बहुत भल, सेमाने मध्य शांति चाहती। मात्र सेमाने एक एमिति समाज रे बास करते जोंठी डरी करी बचिबाकू पड़े। दर्शक बंधु मार्च 2022 रे अफगानिस्तान महिला माध्यमिक शिक्षार बंद कर दिया जायछि। अर्थात केवल प्रारंभिक शिक्षा 6 क्लास पर्यंत महिला माने शिक्षा लाभ करि परिबे, जार प्रभाव प्राय 11 लाख महिला उपरे पड़िथिला। दर्शक बंधु आम समाज रे महिला माने महाकाश को यात्रा करथबा बेले अफगानिस्तान रे महिला माननको स्विमिंग पूल, पार्क, स्पोर्ट्स क्लब को जीवा पाई मध्य प्रतिबंधक लगे दिया जायछि। अफगानिस्तान रो काबुल रे यह मध्य नियम रही। रविवार, सोमवार, मंगलवार महिला माने पार्क जाई परिबे एवं बाकी सब दिन पुरुष माने जाई परिबे। मे 2022 रे तालिबान माने महिला माननको बुर्खा पिंधिबारे बाध्यता करिथिला। एई बुर्खा पिंधिबार नियम मध्य न्यूज एंकर माननको छाड़ी नथिला।
ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଯାହା କେବଳ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଆଖି ହାତ ଛଡ଼ା କିଛି ବି ଦିଶାଯିବନି। ଯଦି କୌଣସି ବି ମହିଳା ଏହି ନିୟମର ଅବମାନନା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ମହିଳାଙ୍କ ଘରର ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ତଥା ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାର ନିୟମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଡିସେମ୍ବର 2022ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ତା ସହିତ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେନିର ଏକ କଠୋର ଆଇନ କରାଗଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଭାରତରେ କୋଇଲାକୁ ଚୂନପଥରରେ ପରିଣତ କରିବାର ଫିଲ୍ଟର ଇଫେକ୍ଟ ପ୍ରାୟତଃ ବିଭିନ୍ନ ସର୍ଟ ରିଲ୍ସ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ। ମାତ୍ର ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଏହା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଟିକଟକ୍ ତଥା ପବଜିକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ସମାଜରେ ୱେଡିଂ ହେଉ କି କୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍, ମହିଳାମାନଙ୍କ ଫେସ୍ ପାର୍ଲର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯାଏ। ମାତ୍ର ଜୁଲାଇ 2023ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଆଫଗାନୀ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର କରି ନିଜର ପରିବାର ପୋଷୁଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଖବରକାଗଜ ତଥା ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଫଟୋ ନ ରଖିବାର ନିୟମ ରହିଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କ ନାମରେ ଯେମିତି ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନର ନାମ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ଆଇନ ଅବମାନନା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ପଥର ମରାଯିବାର ନିୟମ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସେଠାକାର 1996ରୁ 2001 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ତାଲିବାନ ଶାସନକୁ ପୁନଃ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି। ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ମହିଳା ଜୋରରେ କଥା ହେବେନି। ଯଦି ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ କଥା କୌଣସି ଅଲଗା ପୁରୁଷଙ୍କ କାନକୁ ଯେମିତି ଯିବନି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଇନ ସେଠାକାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ତଥା ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଭଙ୍ଗ କରେ। ମାତ୍ର ସେଠାକାର ନେତା ତଥା ତାଲିବାନୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼େନି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମତ ନାରୀମାନେ ହିଁ ଅଶୁଭ ତଥା ସବୁ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଗରିବୀ ଏତେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି ଯେ BBC ନ୍ୟୁଜ୍ର ଏକ ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପେଟ ପାଇଁ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସତରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟାୟ, ଯାହାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କୋଟି କୋଟି ଲୋକ। ଆଶା କରୁଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ତଥ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅନଲାଇନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ତଥା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମିଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକରୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ସିଓର ହୋଇ ବତେଇଛୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ କୌଣସି ବି ତ୍ରୁଟି କରିଥାଉ ତାହେଲେ ଗୁରୁଜନ ହିସାବରେ ଆମ ତ୍ରୁଟିକୁ ମାର୍ଜିତ କରିବା ସହିତ ଆମ ତ୍ରୁଟିର ସଂଶୋଧନ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ବତେଇବେ। ଏବଂ ଆଗକୁ ଏମିତି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ତଥା ଏଜୁକେସନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମୋ ଓଡ଼ିଶାର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ତଥା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।